नमस्कार आपण समस्त को टीवीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। आज भिडियो मु आपको एमिति एक चमत्कारी आयुर्वेदिक घरोई उपाय कहबी जो उपायटी समस्ते अति सहजरे करें। बंधुगण एही दुनिया रे एमिति अनेक व्यक्ति मान अछंती जो व्यक्ति मानकर अनेक गुड़े समस्या रही थाए जेमिति कि तांकर शीघ्र पतन हेउथिबो किंबा तांकर शीघ्र ही से जिनिस छिड़ा हो नथिबो किंबा निज स्त्री सहित मिलन करिबारे असमर्थ थांती जेमिति कि गोटे 2 मिनिट डिस्चार्ज हेबा द्वारा स्त्री ता उपरे चिड़चिड़ होइथाए अशांति होइथाए झगड़ा झांटी मध्य होइथाए आउ जदि आपणकर सही समस्या रहुछि ताहा द्वारा आपणकर स्त्री मध्य आपणको निहाती छाड़िबा पाई मध्य बाध्य हब किंतु जे कोनोसी समस्या अछि माने ताहार समाधान निहाती अछि जे कोनोसी रोग अछि माने ताहार चिकित्सा निहाती अछि। आजर एही भिडियो रे निजर गुप्त रोग को ठीक करिबा पाई निजर यौन समस्या को ठीक करिबा पाई मु आपण मानकु गोटे चमत्कारी शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपाय कहिबी जहा आपण माने जदि व्यवहार करिदेबे आपणकर शीघ्र पतन शीघ्र बाहरी पड़िबा जदि आपण कम बयसरु किछि हस्तमोथन करिकि आपणकर गुप्तांगटी अति छोटिया हो जाइछि हालका हो जाइछि ता सहित आपणकर नई पड़िछि बंका हो जाइछि ताहेले आपण माने आजर उपायटी करंतु देखिबे आपणकर टाइमिंग बढ़िबो आपणकर गुप्तांगटी निश्चित भाव में जोटा कि दुर्बल थिले सबल हब जदि आपणकर नई जाइछि ताले निश्चित भाव में छिड़ा हब आ अधिकांश लोक मानकर कम बयस रे जोटा कि ए सब समस्या होई थाए से माने चिंता करंतु नाही। आजर वीडियो रे मु आपण मानकु जो जिनिस विषय कहूछि से जिनिसटी जदि आपण माने व्यवहार करिदेबे ताले आपणक जीवन रे लागि रहितबा गुप्त रोग बा यौन समस्याटी निश्चित भाव में दूर हब एवं निज स्त्री सहित अधिका समय पर्यंत संपर्क रखिबारे समर्थ होई पारिबे। तो चलंतु मु आपण मानकु से आयुर्वेदिक उपायटी कहि दउछि किंतु ताहारी पूर्व आपण माने भिडियोटी को निहाती भाव में लाइक करंतु कारण आपण माने हजार हजार संख्या रे भिडियोटी को देखुछंती किंतु भिडियोटी को लाइक करबा पई भूली जाउछंती दया करी आपण माने निहाती भाव में लाइक करंतु कारण आपण मानकर गोटे गोटे लाइक आम पई बहु मूल्य अटे। तो दया करी आपण माने समस्ते भिडियोटी को निहाती भाव में लाइक करंतु जदि आम सहित जड़ित होई रहिबा को चाहुछंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करिके रखंतु। बंधुगण मु आपण मानकु जे मंजीटी देखाउछि एही मंजी हेउछि बाईडंक मंजी। एही बाईडंक मंजी केउठु पाइबे जे कोनसी आपण आयुर्वेदिक दुकान रे पाइबे नचेत आपण जे कोनसी ऑनलाइन रु मगै पारिबे किंतु एही बाईडंक मंजी केवल जंगल रे ही मिलिबो कारण जंगल रे अनेक प्रकार वृक्षलता होई थाए सेथि मध्य रे बाईडंक गछ बाईडंक जोटा कि लता माध्यम रे होई थाए बा गछ ठारे कोनसी गछ उपरे सेही गछ लागि कि ही जोटा लता अनुसार होई थाए। तो एही बाईडंक गछर ताहारी मंजी आपन को दरकार हेबो जेमिति कि आपण माने ताहारी मंजी देखा पाउथिबे किंतु ए जिनिस को सतर्कता सहित आमे आनी थाउ कारण बाईडंक गछ ताहारी जो जो फल रे जा जोटा लागिछि लोम जो लोम भलिया होइछि एही जिनिस जदि देहरे लागिबो ताहले आपन को निश्चित भाव में कुंडेई हबाकू लागिबो एवं एते मात्रा रे कुंडेई हबो जे आपण संभाली परिबेनी कारण एही गछर एते शक्ति। तो आपण एही गछर मंजीटी को आपण जदि जोगाण करि पारुछंती बा कोनोसी जंगल रे पाउछंती ताले आपण कोन करिवे सतर्कता अनुसार हाथ रे माने ग्लोव्स लगेइबे किंबा कोनोसी पॉलिथिन हाथ रे लगेइबे एवं सेही गछर मंजी आपण जोगाण करिवे ताहापरे सेही मंजीटी को आनिबे छाई दे सुखै देबे सुखी गला परे सेही जिनिस को कोन करिवे मंजीटी को प्रथमे क्षीर रे सिझेई देबे बुझिले सिझी गला परे सिझिला परे कौन करेंगे ताहारी चोपाटी को छड़े देबे चोपाटी छड़े देला परे जो मझी अंश रहिबो माने जो फलर ताहारी शस रहिबो सेही मंजीर मेन जिनिसटी को आपण बाहर करदेबे बाहर कर सारला परे ताकू सुखै देबे सुखी गला परे आपणकर सेही पाउडर टी को कौन करिवे कोनसी गोटे जगार रखिबे गोटे पात्र रे बा गोटे काचर डबारे रखिबे एवं प्रतिदिन क्षीर रे कौन करिवे सेही पाउडर 5 ग्राम लेखाए सकाळू खाली पेट रे क्षीर रे 5 ग्राम पकेबे भल भाव फेंटीबे एवं ताकू सेवन करिवे एहीपरि आपण 3 रु 6 मास पर्यंत व्यवहार करिदेबे कंटिन्यू ताले आपणक शरीर रे घोड़ा परि ताकत आसीबाकू लागिबो स्त्री सहित घंटा घंटा धरी संपर्क रखि पारिबे एवं आपण केबे हेले दुर्बल हेबे नाही। आउ जदि आपणकर अनेक गुड़े समस्या अच्छी गुप्त रोग अच्छी ताहले आपण मानक पई आमे तयारी करिछु 128 प्रकार चेरी मूली को नेकी एही औषधर ना हेउछि डबल शक्ति औषध सकाळू गोटे गुली रातिरे गोटे गोली खाइबाकू पड़िबो सकाळू गोटे रातिरे गोटे खाइबे एहीपरि 3 मास पर्यंत जोटा कि मास को 60 टी गोली 3 मास को 180 टी गोली जदि खाइदेबे ताहले आपणकर नपुंसकता दूर हबो धातु पतला थिले अठा परिका जोटा कि मोटा हेइ जिवो
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍ 40-45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ନେବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଠିକଣା ପଠାଇବେ। ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପଠାଇଦେବୁ। ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ନେଇକି ସାମାନ ନ ପଠାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛୁ ଆଜିକୁ 6-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ କରିଆସୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଘରେ ବୈଧ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 3 ମାସର ପୁରା କୋର୍ସ ନେବେ ଗୋଟେ ଥରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ଦେଇକି ବାକି ପଇସା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନ କଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ, ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାମାନ ମଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ମାନେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବୁ କୁହନ୍ତି, ସାମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ସେମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଆଉ ବାକିଟା ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ସାମାନଟା ରିସିଭ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡବଲ ଶକ୍ତି ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା 128 ପ୍ରକାର ଚେରି ମୂଲି, ତା ସହିତ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ ମହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 100% ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡିଆ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ତାକତ ଆସୁଥିଲା, ସେମିତି ତାକତ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ବୟସ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 50 ତଳକୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକା, ତାହେଲେ ଆପଣ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଫଳାଫଳ ବା ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।